faoi mar Harlíonn sé atá leis a bhfurin sin a bhuaig an chréibh dearnach leis a goman na 1993 is sé banistóir na fórna a bhí a gimmerton lá úd sin Mark Dowling. Dethroning last year's champions O'Loughlin Gales in the semi-final by a goal. What was your reading on that game, and is there much improvement left in this team? Yeah, I'd like to think there is improvement left, and I think they've improved all through the year. Dethroning O'Loughlin's was probably a big coup for us because we haven't gone so well against them over the last number of years, maybe 10 to 15 years. And in fairness to O'Loughlin's, they've been a top performer for maybe 10, 15 years as well. So they're always in semi-finals and finals. So to beat them was a real confidence booster. Yeah, I'd like to think there's still improvement in us, and hopefully we get a little bit more on it today, Two city teams, it's pretty unusual in Kilkenny to have them qualifying for the final, so I'd say there are very few secrets between the two sides today. Yeah, no, there's no secrets at all, Michal, because there's a lot of family split today with the two clubs, there's a lot of connections between the two clubs. So yeah, look, it is, I think the last city final was 1950 and the last time ourselves in the village played was 1937 or something, so it doesn't come around too often, it's been a long time. So yeah, the rivalry is big, but look, it adds to the occasion, I suppose. Alright, so sinna go bhéh an son na mar fort na himmartha Mark Dowling agus an cuma nach bhaich se bheitrééis immer tú 1993 tá sé chunóg san na féchan tá sin nasc leis a bhar an deir nach a bhuaig an chréibh seo. At those pictures, it doesn't make for a pretty viewing, I'd say, from a Kilkenny point of view, but you had a great career and a pretty short career. 7 years, I think, senior inter-county with Kilkenny. You won 4 All-Irelands. That's not a bad record. Absolutely not. No, look, when you look back, I suppose, you can take some great memories, very successful couple of years I was there. I had the privilege to play with some fantastic players down through the years. I was sitting in the stand a lot of the time watching the likes of JJ and Tommy and all these players, and I got the opportunity to play with them as well, which was fantastic. And I suppose when you look back, and when I get a chance to look back, you will cherish them memories and hopefully sitting in the stand watching more memories be made. But you're 30 years of age, you'd probably a long way to go, and you'll stay going with your club, of course. Absolutely. But is there a point where you say, this is it, and that conversation you then have with Brian Cody, how does that go? Absolutely. Well, look, I met Brian last week, I suppose, and like last year I didn't really feature that much after the Wexford Championship match, so it's frustrating when you're on the sidelines and that kind of thing. Every player wants to play. So I sat down with Brian, we spoke about it, and look, plans going forward, I probably wasn't going to feature the way I wanted to feature, so mutually enough we spoke about, probably the best decision was to step down and make space for the new players coming through. And Brian isn't one for jumping up and down and trying to persuade people to hang on a bit. But no, absolutely not. And look, the under-21s made the All-Ireland there this year, so there's plenty of good young players coming through, so I've thoroughly enjoyed my opportunity there, and Brian brought me in at 23, 24 after Fitzgibbon with UL, and I had fantastic memories and that kind of thing, and fantastic players I played with, so I cherish them. Okay, and you mentioned the under-21 team, which of course was under Eddie Brennan's stewardship this year, and new manager next year, DJ Carey. I think we have a shot of him here watching in before the county final, and he sent you a text yesterday, you mentioned. He did, yeah. I got a lot of messages from a lot of players, past and present, but DJ sent me a lovely message yesterday. Thanks very much for all the memories and that kind of thing, and he was it was a lovely message, and from the likes of DJ Carey, it means a lot, and I just replied back to wishing him the best of luck next year, and hopefully he will bring more to the team for Kilkenny. Do you think that Kilkenny are in a little bit of transition, because as we saw with the defeat against Waterford this year, and a Galway-Waterford final was unusual pretty much by any standards, where do you see the next couple of years? Is it a rebuilding process for Kilkenny? I suppose there is, there's going to be a base of players there that are still, a lot of experience with TJ and Richie and that kind of thing, and Killian here today, and but yeah, there is going to be rebuilding. There's a lot of probably under-21s are going to feature again, maybe for the league and that kind of thing, building going forward. And when I first came in, it takes a while to bed into the senior, especially championship level. Maybe in the league you get a bit of experience and that kind of thing, but it probably will. But who's to know? You can get a run and anything can happen. Like, could Kilkenny be looking at winning another Liam McCarthy next September or August, as it's going to be? Absolutely, I'd hope so. They have a base of 5 or 6 very, very dependable players to have there. Injury, obviously, if you have the main players, you go on to them throughout the year and they hit form at the right time, of course they can. But as you know, the hurling environment's getting very competitive now. Limerick, especially after winning under the ones this year, they're going to be very competitive. Cork had a great run, so it's going to be a great championship again next year, and with hurling, an 8-point lead can be very quickly turned around within 10 minutes. So, and with us in Thurles there last year, maybe if we had an extra couple of minutes, we could have been in a semi-final. That's the way the game is, and that's why we all love it so much. So the Cats aren't going away anywhere? No, hopefully not. All right. Garmaga Kieran, like I said, enjoy your inter-county retirement and good luck with the club as Shamach. Okay, so I'll give them the 4 and then Canish Amonachai, Reneg, the Brian Tires. Shagarmaga the Hillwell vi Carvan Pingine and couple of Normatain, Negus Thomas Kyo, Chlenson, or Human Hemish Define, Negus Ali Walsh,
yes agus sé fear Disksboro darfa a bhuaig caitheamh na pingine an sa ní leon ré róláidir a séad ní don go réon chair an a bhórí déon cheann dus na fór na mad le cuman héimistí fáin bhfuil bhí bu anna hasúla cosúda díringar bhí hamróga bhaile héil sa chléir le ceanna agus tá mór an taí sa bhirdan sa anna chúlbáir mar hopla sé Derek Brennan agus cosúirí fisiciúla cumasacha i sé donnacha códaí agus an captain Tomás Keo. Ní cás rag bhfuil teachta láthir leis go Jackie Tir mar lechúlaí láir agus is a lár na parcatá ón lecan tróna animnathe agus cabhar a thuairta get na cúlathe sna cléir fad go dtí seo. Luke Scanlon na bhílar parca tá héna hocht ge siúd agus sa lelíne héna hocht sa chréibh agus daimsigh taigad dwair ráchúil sa chléir le cheanna sin gros a tráchtar. Sé David Walton áfach an príomh néascare sé faointas dahats na mláán a go bhur a bhúr mór ófach na séire gaig Disksboro a bheith cuairmach gan poc na séire i ggéalach a súd. Well de voor Disksboro an láb nuachtar Gaile Lochlin sa chléir le cheanna séile agus is thóir críomh a bhúd a gurdernach an éidir nócha trí tá siad an sanneomh. Marach gaiscí dar a hólinn sa chúl sa chléir san seansman na beidirsin sa in écharneamh agus began cair a canar dahanní agus taigad do bhair simúil chomá. Bheoch meas cinnte Evan Cody mar éimreir sa chúnta é agus ní cásrá go méid mórrán a bra Cillian Buckley las muga. Sé aliáilt mar chunig mar lár parkin captain agus cum scorálas bhar chomá seaín de faointí gorísa. Sna tosa bhfuil tá taigh sin stibal na Blacklia siad Oisín Gaff agus Martin Gaffney na faointí scorála mátá ó nimmert. A chuú déanach a bháin ifre féin Robbie Murphy is tíganáid Andrew Gaffney. So ón Larkin Michael Rice immerthe treis immert golóir le Kilkenny carnam líonta cécho táchtachas atá sé níos le cum an gimiste fá. Dog fi sé an tábhacht Kilkenny agus tá sé Harveh tábhacht séimiste. Éils de gansa dearga agus smut an nuhinne chomachan son I gimmert a heb na láimhe clés I chéadla a bheith a cuman héime Stefáin agus an réitóirí díach cinúgla chéine gart agus tá chluthe ceannis tosnathe an sa. Cé goig Shelliv dúis marsin Niall Mullins a lá an éana go sunnistigh agus an adóg séitigh an réitóir Ali Walsh istigh an chomacianna agus níl Shelliv glan fachta géine go fóileach tá agus tá na daoine dolisteach éiad nó na dolisteach cruigan san feite ar naisige Sugarí Buckley Stúma mar immer te siúd an captain inis agus sin anna cheann go dó agus a leistigh an gúilid a hálín agus Disksboro chláir a scóir. Anna scóir go Joe and sin ó Ali Walsh an captain na fórna go dát agus cadé mar fes a fór sé an lechúlaí lár an sin Cillian Buckley beidir a sólgan a roiig le cúpla scóir na áil go luas a clifa chuníad a hocrú sias. Nus an pocamach nóla na techt fé dhéana clitar an son. Buit an trosa mátá a ggé Conor Brown from a bra fair. Táris narmh sé mé charis a daobh lína nó go dain féin de bhí mar a hálíonn sé. Ach bhí bert sna sála an sonir agus ba dhechar dó an stitar a scaoile bhuaig solar dhéin. Mar sin an puc sleasa le tógan an sahanis ag Aidan Nolan. Ceann bra leishuis. Soos fé I dóna dosacht tóg ag Larkin. Búilteach an céinige gan féchantach go leor daoine sunnistigh agus ábhrín ginteach de botún ag Conor Downey. Seo seansan is ar a bainte chó scóir agus tá sé fachtan son ag ifle cúdiaag fer a chúine taig dwair. An ó fer anna dhéon séireach fer anna gasta go Joe agus nuair a bhris an ceann sin chuige ní raibh a chéan rud amháin ina ceann agus bhí sé crín go leor chun an scóir áil. Cúlín an taobh. Se tá tuaig go dwair treis cúnaí Valor 2 agus Tomás Keo a dhéchan leiseach sin ceann deasan son inis. Tóca lár parke trasta goí Walsh ar íist. Nis bec sanna túrling de stig mé a chúil bil sín stig an son. Cuairmach leis a gearn ág agus tá stig a puirtige agus chuan líon. Well, bhí sé caréiseach gandal isteach sa cearn óig. Beidir raibh seábhar bug a buchtan Shellive ach cúil. Beidir go raibh ach fechar se nuair a bhris sé sias an sin d'éirigh le síhan brethir anós an spéir agus dumpfik sé tefistig da chéile chóirigh agus críochálinn in sin dáhaintí agus gáscóir. Anna cheann buitin son inis agus fegra tastáil Mikey Drennan. Buitisteach a ggé Mikey agus bhfuil son leis trín. Baiste tá sár chóra go tagain agus ganach fehhaint sin ómad caite. Cadé mar haspáintas crinasa an dáhéamh go dtí seo
Tresta coming him Stefan Coolig Yeller and Tebel and Nilen Rudnis Farna Coolin all Colus Featherlet agus rinne Drenna Nation. Nuescra Crohanta, Derek Dealish, the Sacrilege game shoe in the goal. The Vishele Aston Villa, agus the Shamrock Rovers, a mask Comunella. Jackie Tyrrell, agus past took and son again. The David Hennessy's gone in, Hunnige Hennessy Lish and Bass. Cora Craig, Danny Dollastach Cruig and Sunta, Danny Lanund, David Walton, Tron Hona. Ach Shachon Reichnish, the Stefan agus a bit Drennan a Reich to Tration Spricker I'm shown son. Shagan Ocean and Darna Kiona or Mikey Drennan agus mas Rudeg of Vayan Shadesh and Machine Biagan in Spashige, Krohik Shep Biagan in Eledo Fen agus Kaddish in Marhuli Nuik, and Darna Colin again, agus Ganak 3 no made the machine Imahem. Ferna Bechan Ritson a man nicht the Dient Gale Tamil the Vliente Tishkeve, in Mona Trakerachta, Maradort. Menach onnesgere own. This is Bishop Fachtige Rabbi Murphy. Takestach night Andrew Gaffney. Lahu Carl Mata Diente. Again Shane Dunnerhuer Shin. Kyo Ross Trastan Parkinson. But to Machachta Murphy is Fehevle Shin a Reich Tigus Big Puck Schlassestach. Again common Disksboro. So common Bonnig and Nedig is a nay. Dierig last mogen Gahid Meeden no Marschen in Voher Valley Gailoin. Ach, vandaag loopt ze gaar. Agus is toch gemech Shanna hinne koide gele wie Banstoor. Disksboro Lortling Rimmish glohe graf Shanna hinne ges na dine gele toch is na bliente met ha mehe gemedisch de behandigt de gele nie behandigt dag. De mile diele wesje tran hona. Ploege dient er shoot agus gaffenish. Van het talone ge Owen Gaff. Fer Morard agus fer Bra Lauder Lishan Martin Gaffney graf Pat Counter. Well, chance for sound. The Bay Robbie Murphy via Genovish Elias Dachenson. Acher derde hier glant to get Jackie Tyrlach and Lecholiele. Killian Bucklinish. Kick of the Merchant is more. Veg Chinoch and Ger Hursi Tronhona. Gaff agus a order go haul in your fad. Trastagadi Sheehan, Bultagan Brehege. Edish Litter and Echerach Shen Trua. Good son of 4 lach top pucks are Brownting and Ray Tower. Agus beg Deshelako. Deshelakon Shinach rinne Sheehan Gamach and double the end of Baron Slitterach a chance go $1 clay. Ach and Darnay Hansen show and piece of action a Honig River Shin. Show Martin Gaffney, the fall Shilliver and Slitter, agus don't pick check a topic, agus pass a Mach and son, agus a shot and Shaul and Kalish and Shin and Weher and Glihan. Marsin Comrach Galord and Glihan at Stapleton Lishin Gownsa. Agus Tan Vertistig Sauster. On Kate score, Shane Stapleton and Yub. Over the Sarenson, agus Gach score, Tavluk, Marataga the Gana, a Henado, the Boransa, agus a 3 Colleen, a common Hamish Stefan. Lishin Puckamach Father reached on a Hawaiian Aronson again Matthew Root. Fehvle Takicht Larkin. Het hier de Lorne Park is zo zeggen Lorne Julian Deville Evan Cody het een van de Gano. Ta fliep de wille vachten zonnige Robbie Murphy. Ach, voor real aan eerst met hem. Zijn en daarna kan in hem. Volchega aan waar hij Kerkelor voor zijn pass live Jazz Crane agus hoekje voor een score. Caro ik zeg more low masrut tegen Ganjak en Johnson Holland Rasna. Richt Diru en Pokkemacher de Devse. Het Derek Brennan. Smacht de Hegedeske Luke Scanlon, Farwielish worden verdienst vehe. Beter ver maar Ardlar Park is verder hij shoot Bucklinish. Stakelor Slee. Agus ta Disksboro die nog maar zit zien en Lord kijk wil je nummer kush game korrele hele Shane Stapleton en son. En er dan out for Shane in een concentratie gaan waar. Gewoon sheet Zo ver ha aan de green gedo. Veilig vader galore agus lesh crane dierin. Aan de gauner fat lastig den goede klei. Art scorer father fat. Near the fiber big or have fight the debt no or have Crinus jet on score on Dalton and son. Dalton Pekatmara. Sha on Varnes Loder in de vorne en Feint Vine. Bishop Fachten Boutenseinisch Shane Dunhu. Fast the Killian Buckley a fifth. Nou Mullins hij jegen les shoot snap hij les neer. Again Buckley. Gemacht lesje roer, ta goal tacht en sagus. Derde lesje passe hoort ach.
Níor buineach fiú gure anála as an son. Annach lí go Joe. Cansa seolta isteach agus yes a bhfuil ní ná é. Ar is dras ná. Sin darna count. Annach Crinnes. Ó Stapleton and son. Ceach le fáil an beidir a cosantóirí cum Hamish Stefan gan tuchanna Sarah Gale and son nuair a bhíon duine chocraín le Stapleton a dógáil. Nis mar sin duine mat caiitlinn ar farciú nóláin agus ard chluthe go dísa. Mullins a teachtasteach an son a ddírig agus déirigh leis Cillian Buckley a chuir Hennessy. Ach an ceannas déine fós de Shane Stapleton in the lefénig díirecht an bark. Ach tá sé búirt go díal ar fad a ríiste sí cína sa chéile. Trí cína sa chéile gach ceann. Nís fear ná chéile freisin agus trí cín de scórna úntagann sin anna bhfuil chuchan na Sarah ó Stapleton. Se agus fágan sé bhfuil an cúl glan a scar út na bhórna inis. Matthew Root an spruc agus tóca go díalag agus tá slí lár slí pe le hasí lár a bhíonn bhí sé imithe seansan sanis an a feasar fad agus teisiad sa agus a nadathe ge Luke Scanlon. Sean útach ar fad ó bucamach an gháil agus ítriúil. Matthew Root go hóntaach mac chun brethir ar an géadál síos agus dómpic sé go tapig agus cadé mar rúthar éanaar an sin ó Matthew Root agus an tas álinn crín amach chuige Luke Scanlon agus éirigh leis sé smachú go tapig agus é a críic nó go glóite. Nes bhfuil an ragran sa ag Disksboro man amach go bhfuil Robbie Fitzpatrick about sa is takeid an áile haringt nó scóir scríb síos ní go minic echan tú teaspáint a scórála chumá lei seo i glyfa club ach tá an clifa seo i tosú go hóntaach ar fadar fad. Gan na cólín idir na fórne. Dul siúrdín gúlsan buléir agus tá spás cían a ríiste lár slí agus díireach mar a bhíon trostéirnach Root san éir tá slí an son leistigda Scanlon feide ar bhrisise. Tóca mátá go Thomas Kenny gléach fachtó chanar daithní fear a bhíle se bhain fear bhíonas fithe. Dómh chuir na cealan san go deasaige ar a chéad córic learcan na stólim. Seoltaisteach an gríon na teslach ar chosantóirí agus tosathe beidir ach tá deisiad sa ar aige an chúil sára aige Derek Brennan ó sin gafa bhí ann agus Derek Brennan an fearíonn sábháil míúlteach sa chúil sin ba ceanna sa chunta é gáhíle sa cúig. Ach bil síhan ní sé seo hart mar hans go fóil fachta ge gafa ríist ísio le banta sa a gútaiste. Cáil agus pointí ar balla. Tá é mar chúil agus is mór an trú ó hebh Derek Brennan de tar éis an sábháil íontach a rinne sé le nó méid ribh sin ar a tháinig an ceann sin trasna cad sin mar bhuiile ó sin gaf orachar ceart isteach i mún an líontán an son ísio agus crua ní raibh deis madre ag an gúlbar an son ceapan. Ach an chormaíocht a léir gafnúir a bhí sé buachtan an clitar son. Matthew Root éis trí cína sa chéile bhfuil ní mórna go bhuaigh sé an ceann san. Ach géará ge cum an Hamish Stefan le freag agus tá Mullins séis bearn na mór grí a bhain tamachchan sa chuáta go déal agus tócan san go deas ige Michael Fagan tá an slua féchríocht ag ggóra an sapar. Agus fannach meach Robbie Fitzpatrick a rinne an thuúchaúntaach an sin bhí gach seans. Bhí gach seans a get beidir cóla scóráach hí Fitzpatrick congur go leor dó de Mullins an son chun é a thuúchail. Bhuiile sé ar tócha an ggóil baire. Mach an chaíirlig dar a hólinn agus anna cheann tóca go Robbie Murphy san éir agus tá gafa teachta ríist. Trastan sa bil sían cúil an duine an mert sin agus puc séiristeach an isis. Tá na tusa seo a crathú annach a decra fístig. Tá sé an imirta dul ó héamh go taobh le lús lásrach an sin agus a ríis pas láimh a álinn gafa go híonach an sin ag bil síhan agus a ríis David Hennessy faoi bhrúan son agus legach síhan ar an talamh agus fogséir an sin de Shane Stapleton an ceannis éasca ar fadar fórse go dtí seo ní léon dáta a go mac go sin ceann sa ar an drasná. Stoch go dtíananig agus dácach sé bearna deas i dtír na fórne agus tá san díantaige mar sin cúil agus gáfeinte de bhearna ann agus sin trí scóra sa chéile ag Disksboro inis agus cé na bechan irid san aine beidir ar a bhór na fórne ná ar a gumman las mógan gúnta is léir
Níl buite ar an fósam líana tá an tre buitecha ein cheann a bhain de chlé I chríochnig Corm sa chraibh Cillian Buckley. Count san fachta go bógaige ó sin gaf agus sin go háirde heiste go déanamh mórán díomháil agus tá chéachtan sa Thomas Kenny teachta níos agus tá Kenny leis ábhar an na pointíoch náthú. Go hálinn immert álinn ar fad agus a rís ó sin gaf I lár an éanagan sin deirig leis brethir an slitar agus cadé mar fast live a álinn a thug sé an sin chuige Thomas Kenny a bhí a gré sós chun cabhrú leis na tosathe agus críicnig sé go glóid ar rís. Pelledóir se Kenny bhúid se chun sóisiom na bretain le pelledóirí chiil chuine im léana ach tá míana chamána chumathán na sléir. Nis mar sin deisian sa stecha drón chúlach hólahan. Well, éad a chaid hólach ach ní mórna go ninse tuaiplisú fósach an tríú deise tastáil. Stetar fós gan a bheith glanta. Tá dearg leis. An tá dearg leis. Fégan inis. Féhrúige Mullins. Buckley gan éon bhíle siúd I teilegan na clitar amach a chana cheann gafansa I gceist Shane Donoghue. Bud isteach ísisiil tóiste agus bhí, well, an látas í David Walton Buckley amach begáin agus sé Cillian Buckley a chhlanan. Nacht má léirehan san I gceist Gaffney, tá an pas fachta ar nais. Cúig féidir a stadón gól agus tá painteile tá tinne ar chreicean a gceist a tosa is aige Disksboro. Seagad á cuid badas na himráí is taréis scór na áil sin an cúig nó an séir duine tá taréis scór áil dóibh an ceantan ó Martin Gaffney agus a rís iad a buint anúsáid as pasan na láimh a cliste tóiste agus iad a créicnú na deisina go hanmha ar fadar fad. Chirim líana is fethe ó bhódar an chraibh sa go dearnach agus tá ciacras le bra cintéad go dimmarthe ach tá scill chomá cóimirt agus tuiscintéir únad na bhearaile ar a bhirn. Nis tá cumán feachta sa chábháran san ige Tomás Kyo agus láirfar le hóin gaf í leannach ráúirta. Ní dóilm gur a bhéin rud malíiseach faoi ach caiim se rá go bhfuilm fíorthócha le caidan na himmarthe go dtí seo ganach 7 nó 8 nó mé déag beagnach imethe agus cadé mar ómaníochta tá fecha going go dtí seo bhréin. Se go leor le déanamh go fern Niall Turlin san. Is ceantan na túling de stéig os cóir an chúil. Matthew Root beidir an té is éfachtaí agus is bredúla díomh ar fada stéig tros an dinta go maith ge fégan. Mar bhí Tiger Dwyer a crucha timplan san Luke Scanlon. Fer a chúil agus fer a go maithana an rinne sé slitar. Pas tasasteach go dtí Walton ach léite go díalaige Conor Doherty. Buite go fadas ar hána chorpaige Doherty. Na cúla an san. Códaí teachtamach, Donoghue an bótasa. Ísisiil is techadá síon agus tá fear Robbie Murphy a túr takeíocht a gá ach tá síon teis painted as a gnáthú a hainigad san. Seagad sin an scórin sin a rís Bill Sheehan a críicnig an ceanson ar a hanig séisteach. A rís rinne ó sin gaf go maith muir an glíhan thug sé pasáilin ísisiil isteach chuige agus rís éasca go leor ar brethir agus dúmpic sé go tapig agus críicnig sé go geala. Se caiintear hasú a gléir atá te sé as ar an Kilkenny le blianú gá nuas. Má tá glúin nua le techt agus caige hecht. Beg le héadí an irse dírin. Shane Stapleton, beidir Bill Sheehan, cad mélar óin gaffat sa agus trastaigh siúd an Jahar a Shane. Shit! Go tríoch dún! Don gúile sin glúiseocht chumá sa chéitú. Gan seo, sin cúil chumá a deich faríomh anna fiasa có imirthe idir na fórne. Hosig sin a muhan sin le Shane Stapleton. Deirig leis brethir chuig sé rúthar éanaar. Pas live isteach an sin chuig a Robbie Fitzpatrick. Pas live a uig isteach chuig a Oisín Gaff. Agus cadé sin mar orachar. Well, nuair a rééis isteach gan rise le hama, dealing me réitaine a ceistú I chéile an na tainmh a háimid nó an seo an ceannis in náirí de tá siad a gimmert chomasan. Feachtan sa aige Owen Gaff síarn sa agus nólan in isis a túirt fé faointe hénig na paintaí na cúla techt ina sléadar inis aige Disksboro. Seachtar ar a leiad atá tar éis scórna a áil an immert in isis Disksboro agus is córtha olbhór é ag ní dóilm go bhfuil éon seans córtha móig sé ag cumas Hamish Stefánar an déhhead an scéal ganna gáithans córtha móig Disksboro
Cad mar Yeshina scoráil an son 3 scór déag as Sheikhin déag de Yeshina. Ach, bheith an bainisteoir le ceangal go meach sé dhéistíag scoráil a géalt ge fuirin níor na cosantóirí bháine bheith sé díú a chuimhdíir nach an Mertlar Park agus daoine eile nach iad. Council buirteach an cíine Shane Donoghue. Géir rácha le cúil eile má dhéan se dé rim le hama. Déneomat, begáí níos a bhónas an beidir le dul, agus a se buirtin sa Tiger Dwyer a dolisteach ach an passage Mikey Drennan mes a bhréach an tríú fersalína lá tosagan isis David Walton agus pucsair buirtige siúd. Na nómat díag beg Walton sásta le pointin sa ach tá siad a bhd chun deirig. O David Walton ach Tiger Dwyer cólín níos luithe freisin caiim se lú. Se a tíb sem máisteach dat san daimsig Disksboro ráchúil agus séic in de faointí gan an ragra. Seoltaisteach an agus fachtaige Tiger Dwyer. A dírig dolisteach ar féigen a méid an diantaige agus Walton agus tá sé méisteach sa chúil níor bheith an cúil a bheith riamh ach tá an réiteoid a dolisteach an isis agus áras an go gapan siad gur caichaisteach a beidir. Seansgur Queen Showside as a láb in anna dé bhla lena chamáin caffamid fadach an eiscin tar ríis. Stoilm gúilte chun ghlaca leis mar chóil agus an praúirne ordathe. Se rí sé is agus érig leis sé bhrise séstá féin agus a réig leis cosa náde. Agus rinne se pass live a de ceartgalar bhúlse ar David Walton. Gan éon cheist féin spéid a David chúil sin agus líadaíonn sin bhearna is go 8 Ali Walsh an captain Stechan Sogadi Murphy tá luasig an versa. Buirteisteach a geisiúd agus sin ceann lecht an chéad ceann an ihe an tríú ceann fóríd cosúd. Se gan éon ceann chutha mó Captain Finn ag cuman heimistí fáin go dtí seo ruúdeiste go leir ach gnom chéanana beidir go grohíonn sin nach bhfuil mór an deisina scorála crothú a chumáid. Well, tá luas díomhar leis a gluthe ní dócha go méid gur a guma sé seo i chiimeáid sa túúl go deire ach buirteisteach an sanna gé Conor Brown. Buckley techt trasna, Larkin mátá techtaisteach an sa, slídiad a gé ráinigach. Obair bhar a geisiúd níos Luke Scanlon éiste agus Danny techtaisteach. Daoine dearagah san ord ach gan éon tuirigin réiteoid ortha. Steach na Danny ríist. Tá sé bra fisiciúil mar chóra sa Robbie Murphy a fáníocht amach a fáil go leor sellh agus sanéir an sa Gaffney. Steachnaí síhan mar a dúis per an spásatách ra thuas digacha agus iad a feidir ar chún eile Stapleton an seansaige Sára go díanaige Brennan. Jackie Turlinson idirich lúine. Buirteach a Johnny Clearhanige Jackie tá sin am le dul. Sár chórach sa chiadle ceann ár de steachach anna bhí chrainn ar fad. Killian Buckley a fitheh. Bris mátá feitin sa ge Conor Brown agus tá Bert Fáca ag an dámhaige Tiger Dwyer trasnaid. Beidir gur sé ceart sciláling de Dwyer. Neadar ag siút san líon tá na cún nach aon ceann níos fearr ná chéala geann. Gan dá sin Brian Cody a fechan sios an son a Conor Brown deirig leis brethir an slitar agus cada sin mar luthar éonar a rinne sé fris sé tríd na tackle go léir thug sé féin faoi scór ar dús deirig leis an chóilbáire hólahan éamh lochail ar dús ach bhí Dwyer ann agus cada sin mar chríoch choróigh sin go mór gan a cúig cólín atar inis. Sé díadach hena dó a héan me leis cíal ráchúil an dá ceann dearnacha chu mar sin tá sé ina chórach dearna go réistin sa. Killian Buckley techtaisteach. Decreachtaige a héine uascailt. Dahanní. Buirte trasna na parke a geisiúd. Gaffastáil me feh agus é tóca ní héach Gaffney. Buirte lasmucha fad le Shane Stapleton. David Hennessy inis carta chun talún go mí rócrach agus Stapleton nach buir an éas sanna ge Cody. Donnacha Cody féhó agus an Shannon dúile Jackie Turl a géir an légar a hárdach. Éiste sin slú ónsáid bheile. Gan dá well
Tá si tar éis a bheith dribláid ar fad den nóid nó cehrú a clíg na mar sin agus bhí droch chum ar córsaí agus cadé mar dhifricht de dhéanaan cúpla cúil agus tá si tar éis gachúil den scoáilin sin seo an deis scórális dearní a bhí chu cadé sin mar bhlacháilin sin ó gona chocódaí an darna bhór agus an sin tháinig Jackie isteach an teanadór eile chun cabhrú leis.